was ilu kankam ma lu kankam ki lu buga buga kan lu buga buga na bi faraso tarma salambo kuma bang sigu wani yirna mbu bang sigu wani palna banti shi ne palala bulma a faza kariya nzo imara ba Ngoya tuma ya na to da wa ha go gombe kawai da ko la ya tula inde mo ma na kurma la ni ma yanki yan inyen ne mo ma nda man da ni mo la asheshi ni ko iba mai en zara me yiri ni ma wa yiri wala so dai ta kila yan da ne mo ma ni he okay ko kula da gidan na ni dara tan da jesu wani mo man go harama da be maro it dress ni boni ni jesu wani san ban da bibu ma da je kan ne ka ba ko ja kuma dangwe me kan ku jan ga ara marhaba ngoya iyuma ni yala bra ni man kuna Abdul Wahab Muhammad so Muhammad ma ne yurma ne wa manya yurma Abdul Wahab ma ne yurma so lugun kari ka ba do ai ba do ala from Janga Kizam from Janga Pascal. Yang pun from Janga Pascal. So think ma you from Janga be. From Janga ma yisi nanda. Yisi na from Janga. Ina kama simun de yo ya I come from Janga. Da one. I come from Janga. So think ma you from Janga be ka you. Think ma bunda Janga. I'm from na ya from the ina. Da one. The benza da one ami nyang school. Ai. Kurma ai kana kan shi ma mutun naka wani mutun naka amma ira chambela amma pa man da zuwa pa so pa ka le sama grafim da ko grafim riga lara so yin da canta shi amma ira ba na abc ai abc ma ba ai abu sa ashirin don wana iya ni chem school tana yu pam ni ikaran abc ka tsirti sharan ni icen school oh ABC mun ta kan mun ya shi A to Z karma A B C D E F O Z M W L Z 1 Z da walo ABC de la correct kide ne be wrong oh no correct perfect so be ya maki yande ala 100 100 da anga deuxième bourma dare da wal de pam bon sam ka ipili irin ya demade mo ma ya tla e pie goma domin ma prudent party kan ya san pam ka to are irin ban feeling shame so bon sam ki yan pili be ki pia la pie goma ne oh islam wa man pia kana da ankara den ta ma man to kuna branda ankara nyala atma so na chante zang swa man pida son da pa group kama chante zang swa ya ma chuma mi ko ni mar nya da sa wa ni gede kama chante zang ma ban bayan ti chante ba to asiman kan montere kan chante ba to har man pele kan mo to kan montere to an pele kan mo to kan montere ba ti na fili ba ko yo ai ko po do ma ba nda ta ma yuna kan lamla yuna ni nti bene to da sai na kun bebe ne ka actor la kun bebe ne ka actor ma flus abari da kan anka so da sama zan ta fazu na kama yu malan lakin nan fir goma ne oi na tuna to kulwa ya to Allah ke to arama because if by 2007 ku foli gron wanda ngara gumshama zan ma kun kila ati kam na zuwa 2007 shi na okay na zuwa mutete to ka din cana kiti pedala atima ne US wa pam kan nirma maraka nya piru dama de jangla wala ke nti zan dan wala nti ma oi dan wala ma wala oi ne ya kan tibi shiya dudin ma wala dolala ka bon propos ai ka ma bashira so la la wa ga la ti baka ma ya ko yu mama kan ba ngwa surun ba mo wala lies out I think ya am wala forest da wali bara mutu na ka kama lies da wala kile zan lies so ai in ya kama wo mun zan lies so aben inti ya kuli ka bana da so iya nun interview yirla la bu yara man dole iya next time mama la light mumbo zan light na so into yisi light man dole ka tine ta ban suru in yi kan mana dole a shi gara na ina gina ta ma diko na ka light la so wula ki zan dan wel man tine me dan wel ma poisson da beni pirga zungo sar da jiran ma ne mun dubre ti ba ma ko la sista azaratu
ka pa sa mo da wala fun za lu wa mi man per gwan ma din ama mal kama ja ka jirma kwa man ka na ja ba man ka ma ngir bula we do da wala wo yula dawo man ja da wala man ko jang da kan do ni ngba gum ti ma deni to nku yede ni a ma ban kuna umi ko to ban kuma ni bodi tushi ban ku za ban kula na barno ka ku sa anwa de nku wo di ban kuma abayi nkwanto na do bishi dan ka an ku dan bira ka ko ati an o ne dan we ma ka kare kyare ni binya mambo ba maka mbo ma dan we so dan we ne la ko ama ka kanti ma dan we ne la bokira nyuka dan we ne la tinya ka so niri bori dan we timye ma ni ko bo dan we timye ma de ko ma ko jama to bla se ko se ka so e marati ma ko ai ngati man ko ma dan we ko kene dan we ma mo bien ka ko bien dan we tete labari no mo nya dan we ma shiri nya da dan we ne la tim ntesi bandiri choice la ka ora chana nya karam nya mal ma ko summa pam ni ko nda zima ni shin ka dol ntesi dirgi bushin ora nya la mo bi bom te zawum a ununi nte do anure bandir buto azanyanga ka danwel ma nye yusha banda bolu ka kai cha so danwel manya ka shilin yala irin kwarshi tarni da mutuni ma kwarshi la dawo ntesi ti chana dawo wani ya latifa po ayunan da amma irayun la yun ka kanya latifa awai mo kira yun tis nan zai iya bar magashi ba ma ya wala bar magashi man kutun ka man kutun ka la ba duwa fu ne wala wani latifa do mira wani latifa ma hoi man da ti ya mergun man da dira dun taggi sani nan pombo ta to katin ya mi latifa to nda mo nyada latifa dampi amma da latifa ba kan kwari ba latifa ne ngba su don ne nda bo latifa hal kam su tiba ya tudi ma so kan yara ne no se dayo bu suma kan mera latifa kan latifa ba mon guru o wakile bani ma da yana awani kamaya nda kutin koros ma oi ka ba bon bunu koros man ko baya to an da baya to anya ni ya yuni ne ko to man ko tire ma banu ni shin kan barati nyam pya den da tu janya man bon ko rafi latifa ibu kuna eno kuma enya ka ta basin ka di bu bala gari ko ka di bala gunne kan ba gunno ma latifa mun wanda plan ma shi ma to an go su abu biani biye ma ne kan mun su bol ka dene to dinga cika mun su ra ku kabba ka jadi nya latifa ka yi pya ko ma so wani nya latifa zanti ai mai ko nya latifa ko nya ko switi mo nya ni ma so ni ma ko ko anya latifa mpanya ni ma o mpanya ni ma ama irare nya latifa kare nya latifa so wani nya latifa muna mo nya latifa ba den ne o ibo asona la manda ko so man da ma o raza la bule na ni ai mo san ma dum ya so ibunyu na ibunyu so irare nyu bo ita ya ba kan kun duwa ko kan bunyu de ko ira nya latifa bo kire ni on da ya latifa wala na ko ta na amriya na annabi sunna ma amma kan da sana ko to na da ma na so bi ira nu amre bo kire ni na nu amre ba kan nu o shi ko du di man na de o na na patiti o di na ka ti da bi to no ai na di shaka pa ma di mo be du to ni adi be ndugula fara ne ci to ga ni ka ti ke ne dawa na le ba ni kitchen be chicken chicken ma wala chicken ma mi ko be dama boni chicken ma be pa sukuru kin to ba yalle dawa teacher na inti tellele to amani kanyala bon shele dinda sire kandaji ya to ana beida aniru ma ni mela dawo ni mela latifa yunin zantambi kanyanu winu so pumpo yonga ditara azama ni latifa ra pila bulun ni to pumpo muna ipa ya la bulma yunu mun da yina to latifa yi belu kam ka una to surini dawal ni da zamu sha numa ni ka zamu pam na ama na no yiko ni kanyala kanyama go ira labna nte sinda tugum dawal wanda burmin shi ma nte sinan yedin garala kuma wasu da ma ne ma mun palma ne pa ma mun pa kan ta su kan ta ita da yela kan ta ita da mu yin gon pro wala su do kala
na ka dunia Tenka face rapun ka face kuma man da yema oh an yula ti fa ma ba kuno wala so do apia o mo da ti ka lu pa ka ti pia an du ko so ni mu ne ko ne yuma ka ma pro bas ma yuma la ka ba yuma me din yan maka yin na fa ma ka yuma ma na ala da sori an jo ba da fi ne me giro cham ya giro drebe dawa te to nyari BBC yiri da jisma won tan pam te mo nyari der ma ma le kambo dima mu zo aben pam kemen de to nan boy shi mbusi kama zo no monten ka karkati de timme yo ataba ma di bonya I favorite kama zo mi city and favorite food kama nyi wuri di shapa magu di shapa magu di shapa ko ya me man tere mutanzai pa mo kambo di bambi kana so do ya bambi ga me afata ne mana ko ka bera mande bu pa o duran kena o ngemi ko roba tratu ne mi diara la free ma dara free wala ala diwa in kena ko dia bera ma kare ma aju bi mo di la ara wa jambe be me te mo dia ko aisha mi sa ko ba ni o wera bi so mi ko aje se baba o bera ana da ko na ma bi ma ma mi no o bisma ma na pam shi ba kuma sai ya nishi nan kare ya ma ta ba wala an tabe na ba ni take dadi ba kun dala an ce ki tare ba ko ba kun in san bukata wai kuma in ko ko shi ma lausu kan laushi kala ito ahniya ni bo la latifa da min yan ba inna me yuna su yuma kuno ma bazwa ba ka ya kuna bazwa ne ba ka ya kuna na su maka latifa din no ba ki ba ji po ase so yin janda rabon biga ozubla eba ibor buna abayi ebutonya at the same time oh lala eba lala so your favorite food one challenge in your bombiga kama bonu bo ncheka e feeling da bombiga no amula ko emetin muna emetin jo mawo tin ti bo mo channa sigiti nya nya bombiga wan sisi e ko kene no na damna ka ko bi mara ama kamiru ko ma pa ba dawol ipirbu pa maria pam kaman probotiri kaman fani tesi alhar kam tibanyala ashibir kam bela alhar kam alhar tibanyala bandir ka amfani pam ka kabar hankali mun wuce bayan yin beberin ma na rinyala an sarshi mazo kinin na bo yare shi su ke bona ka akulare bona ka anyero ba ka bayan na ai na bam su mambu kan shi babu na ai ni shela da kanin na kan da buru ta ba hansir nya ami shela da kanin me be isir mar bam su be kumbu miri ne to ti ambang lele to armangula ira yibulu bulwa ndoli kama mambulu kashi no pombu tamparanta wakatinya bamsu masire biani ama ishela da bezu makutini aba zobro manali zuma kudo kilaka zob says andes itinya kanir zobro nya zo fula zuma tuniza boy ni mo kan tum man ni banye sim Peter Piper Pig the pipe bolo kan janga tinya Peter Piper pick the pipe buta Peter Pipe buta Peter Pipe no the Piper pick the pipe Peter Pipe ni this step by step buta la Peter Pipe kalila Peter Piper pick the pipe Peter Papa pick the papa no commenta you Mola, Peter Piper pick the pipe. Peter Piper pick the pipe. Peter Piper pick the pipe. Mola, go. Peter Papa in the pipe. Peter Papa in the pipe. That one. Teacher na titonya ka FM ne a shibre kam yana ya tunto ahrani ya mamne ne sun sun ya labun shi kankan. Ami tun marin tijo kaman yon ni be icen de bosi Nigeria. Bantu mala actors ka ba actors ma ba mun ba mar managers. Ami ya mar managers ka basun ya program ma be iku yana ne karinya ya degree ke jirin to yin shi man ya wula tika mwan tirti mwana tinka ba mwan tirti wa ma ban sponsor program wa tin ma ban ya fata yin da ma to ban mun wani yin sponsor to ma ban sponsor shi ma ba gonti la ido din ma ka tin mun din fi na program ma tin na kai gori din da rufu ne because ne daga ashe ban ma abu garsi ka ban to fi ya ngoti abin su kuke ka tinna bujar dun da ma
yo na malenti so kadala yin ya management ya bura pamma aba kawla ke kumbo actor ya wannan na film din mun ta din na film malama dan ta film ikalan waya ina ko ci ga tin ma film ya to ashaka mu kitam kam la man ka ta farna ntesi mamon to asroka so ni mo gwaro ma den to ni garnyala ni soti ka ta sura tan ne ba shi da ma tarin mon ba shi da tidda fan ka gwan kan yala kan su man furgu ka ta zannin ma ibe shili ka ya biya ni dingarle kan to su mu dawo baitu man furgu twetwet buma ka babban yamen yinan ni shi domin suna ne tinji wa tinya TV station man furgu bay North East region karinyala bay mir la shini itan to gwa ho dabba mu da ba to mir ba shini da ma katarin ka shini bay can ni tizan shi ba shini da mira dan mun san ta vinda bayan ne ta kabam sun ka ta sura lubrican ki biyani yin ba mi man adinyala producer kala arziki ki kumara ni yimnan sun ba kan yabba ya zanni babba hankalin ko sun tafi ma bisi man furse hali program on no ta bana boru sun amma tar mon fashi ma ta katin yan shi fasila tun marshin ka ce man su mura ibe da burka dan ne zintir ba ni man ki ba politi in yala dawar kala so kam ntes dawar yala famous comedian in you ka be man furgo ki boru ka boru lur kan bisi za mi ne in ton bon babu ka yanzu da ka tinya ne shin ka video bayina ka bambe duri ni ya talata ko apama ne do pama ka bayina ngwara to panga to man ka to sumur man furgo te biso ma te da shele bio bisin yati katina ni mwanti betaba de nan ka man furgo ba yuri chan te furu sokam monye time ngware mushatin na mama te furu de mana pam te si uzaman ne be da albarka ni ka bushele kam denti na noma nuna to ba mun ba go romante si ya contribution si ya party abanyala an sunrete dawa yes ni sale zai nan na buni ummalan won go har so kan nan ami ni nan ta fili acting be pir goma imar so kan yana monki go har ka banin ni asafi wa ma kuma man ko nan man ku cewa mu ga mamura man da gwari man da ku zakar kuma man ku gwara man to man ko ni shi kan ga tula kaman man bo shi ma like imari so kare ya mo ubun yara kida ko hara ushiri do be u ya to ake wuna kan babti yina an ji ya zuna an ya keke to ma be iku duane kana ga kanyara wun pinin ya kake ba ku yina man ku duana ma ku yina because mun ba so kan gwai sun ku chaka ni ba ku ci an piano ko nya ba to la so e gwasi nambu be da ba domin uditila azama ne mamma man hankali ku zai yina da ma hali mamma man to aro mamma man hankali mambu gwa so kai nan tinanna but sun man tun ka zuwa ba sai because movie industry dir ligar pam ka ta sura ta biya da ne ka fa bana yace ka ta tebi ta ba din yannan kaman furgo bai wuri yina tere pala marta arziki mando yinne kawa azuka yannan in mara kaula kaza asin ba ku yanci an ka can ita ka nirba di ayasa idan can ne ka ci ka ta sura bai di ka sam yuwa ma fa yi ci ma dare da belin dare iji iko ko kan mun nirba kana un palambi teacher na ya to amane dawo kaman ina minnan ba itunya ka ba organizer dema o baza mu organizer dema pakani bai lugur kam suna yiri dum ba bere na amarti ka ba to jiri pepetarin janne ka ba nuna ami inyamin ya denti tari be dundon yarin sha ka ba nan program ka bole ki ba chanti de wai program sha na ku champa ka program ku chepa ku yara gwayin ne bana yar mama nda organizer okay tin ma wata na organizer ka tin won kan mu din bolti tin nan ma ti fada shi ma ne mun tamma wai tin ni ne ka ba ku gwara because tin da ma ti ka tin ma ne tin ku dim na tin da ku so shu ma ba wata da nan yan yi from na ga nan from yan bosu ba because yi gwai tin ba kwa tun yinan unna kabanya din ya wala ka ba ban su ma mutan shi kaban balgai o ma joma na ke ko sura bana tana zai ban ya mangala na bune tibeni ka tigir na sungre ta ba dan yan cakare can ka ti je fun po iyal muksrinya da bo zancan ya firu ma ne tiyal mu kun yana kuma ban ko yina in ti pa ka tin ma da fune so ma kar pala ti ba ti da ta kuma su ko to aran ka ban ya ti ma amma in a ti ka ban yari ka gwari ta kuma kana yari ta kuma su ma du son gari
Yoko fodri ko block ya ko bunya do ma da ma to vera to kuma ngai yan chipti akin move ne film tin de move ne film har mai ko ne shi kan sa tin ma film ma din da film ma mun punu sa mun ya dun gunun tin bu su shi la ka ko tin ba te ne shi ka tu can wa azama ma ke ku ulu ma ibe la kanka ko har nin kan ligri ka banda bura bambara na bula de nin ka ba tv man furgun janto ne bam sun sha na mu zanti ba ma dawal teacher na kaman imar shesi film fere shesi garinya la bamma ani ka sonen tumbo ajin go hay mara kaman aballa ki nyan ma kun fa tin ma film shi halanta shi tin ma film me tin wa kun ka ku yina ya danna ne to fere din film ma ti ya bible ka ula ba abakanda abayina da kana sai moto ke okay bakana kana 50-50 kyanza ne ashi moto ke ma Jadi sange boga, manda publis kama adia, manda publis ka boga. Cek boga mau film mau punya nyana nentar ma, kaba forma. Kaima tiba film mai kamu. Oh, ka am punya tirasi ini, iwo kuma ambater nemu ba be wo ma nyem fo. Gitu, gitu ne kan laura. Nama le ti pumira be ma ni. Nama da mboba. Nela film kama nda kanda bina ba kan bina ma kika irin mi kan shi katin ba sunan shi ka abiya ko abina ba so dan sa ni active film shi ka abiya korbare ka tibare apa abana apa abanu amma yabon ya mun to zama ta irin usa garin TV be NT be TV station sha za da ba kunya zan da nan ka fice ta ka ba tun suire sa garin TV to kan ko ka ba ku to ba ku suire ne to teacher nan te gosi program shatin no ka Euro Hot Worships bo sara garin pam kan nan bo si zancen ya tuir gumane amma te go har ala netam tam shatin zan makuti yake iyal da mu so ma ante sai shebe da walu ka ba kun gosi bande ka amfani amma teacher nan te gosi kaman program sha man jina tunna interview ma wula ki go hay kamari sum terbe kan yala kan wurgi man purgun bas oi ito ashe no ba be man ko ke ko no sanna ta ibe ka no man ko ta ibe ta man ko ta sanna ma wai dike do ma sa ke ka sanna ka do ma mana kan ku ta fara pa man purwa ma yana purwa ku ta fara o ta gun ba ta because man shiwa ka ida kan nan wala ne ka bayyana Nyinta matun mau, terus ditulah kamu tipan timan tuan kan yang TV, kan ile nana cakap busila pun toki ibu puni, kan bunga macam tu ni katanya kan censi minta seterga, bunga tu cakap amfani ni katanya banyak sponsi di program mana. To pun pamati yanzala ti interview marko te si te bosu bosa bela te tamale kani dumi ya ba mala bandar da mun gwara ka tanin bosu jentoni amma tan mun ku janni ka tanin ma tan bo dabsar la junlarna tumbo kama won party na ma yuma do good ka ballam nan tinnin pirugu kenya bamsin shakan be bani manda ku buluma bolin bosi inya bayar muksanya da wala bon san ka ba pile batin botam hal ba bor ma za tumbo dabsiri in jibana ka babanin pirugu apuni ka ta upload ke bagwasi anya shi wani ke marni pusi ka ti ko da to kuma yi ko san fu garanti in chama wannan sun kusari ma fu garanti ko kwan nan kam suya cause ngan ku ya tibut ma timba pu ganan tiro ka bu zan pu ganan ti za bun da ma bu za chap nan ba yin ka bu zan pu gote mba pa la sen ku be ku kwazo kuma pu gan ta pu sisa bu an pie ga ne afada wura na aji fati ne afa jibuti do an go si ma bu gan ti ga bu pie ga sam ma ne mba ala ji don ko mapugan turu ani to mala tiki ke an ni buto ma bula to haram para na mama bu na be ni mama banu aku mama ma pugan ke afa mama ne da du do ko be na so be am pusi po o ini jo ma o ini ko mu le pam ke ko tu ama tu ma pugan tele ko sida ye ni ya program ma igile fe so be ni pasar bulin o voice ni aspa wala e ko zamu tuma emi da ko re na nyamba
ika poa kayun shi nola ninda chono ina ndoni bira ninda chono ina nyuwe ma i do ngi ngi dina ni mi ngi asu so na bar pa na ba ngi asu da la ndesi tinya zalu shele la balamun palo su ma za karinya la tinya ni nye sunsun insha Allah tinya la bayandi la balum ma afani tircha ka da wal ben yo bar zaman la ka targa tircha ka da wal ben intila zambam su ma can ka chati te pang te man ka titi no sun ni be diploma ku jiti in can no albu tin ma mango har ka bu panti ma dan da mo be diploma ama internet ba da wal ma mar fu aka chama amma manga poa inyaya ka tuon to la tibishin les anta mama ampusi di mana ampusi do armia ampusi bankiranki kacha nan te pusi best director yetla director Anas ampusu assistant director yetla Rafiu As ibola cover designs be ibola event posters nyilink app ne Rafiu As ibola ila ma video nyabu editions nyimbo Rafiu As mpur bati maza chapi banyala bambudeni wawe to ayetla Kilbit dema babudeni waye to imari bunshili kam concerning entertainment nyimbo Rafiu As ibo Rafiu As bunyu kunena mbuno manti do manyimbo bunji ya nambwa Rafiu As ntia Rafiu As nyango ma ti interview shanu ngo harma kan pusur mo timanu nyanga za chapi won kam nin katarin nyango wasi ya kwam ya man katasumi dawal be katasumi ti pepetroma Borgo ships mo zana shiri mo kan mudam ka yati ya maninya afa Zakaria ilu kankan manu kankan ilu buga buga kan lu buga buga bawa dawa na ndo dunya na be